یسوع مسیح کی قربانی ہمارے لیے نجات کا راستہ کھولی۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم زبور کی کتاب باب 19 اور اس کی آیت 12 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور باب 19 کو ختم کرے تھے۔ اس کے بعد باب 20 اٹھائے تھے اور باب 20 کو بھی ہم ختم کرے تھے۔ اس کے بعد باب 21 اٹھائے تھے اور باب 21 کو بھی ختم کرے تھے۔ آج سے ہم باب 22 اٹھائیں گے۔ باب 22 کا مضمون ہے یسوع مسیح کو صلیب پہ چڑھائے جانا۔ تو ہم یہ زبور پہ غور کرنا شروع کریں گے۔ تو یہ زبور کا پہلا حصہ ہے، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ ہم پڑھیں گے باب 22 اور اس کی آیت 1 سے 6 تک۔ باب 22 اور اس کی آیت 1 سے 6 تک یہاں لکھا ہوا ہے، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو میری مدد اور میرے نالہ و فریاد سے کیوں دور رہتا ہے؟ اے میرے خدا، میں دن کو پکارتا ہوں پر تو جواب نہیں دیتا، اور رات کو بھی اور خاموش نہیں ہوتا۔ لیکن تو قدوس ہے، تو جو اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے۔ ہمارے باپ دادا نے تجھ پر توکل کیا، انہوں نے توکل کیا اور تو نے ان کو چھڑایا۔ انہوں نے تجھ سے فریاد کی اور رہائی پائی۔ انہوں نے تجھ پر توکل کیا اور شرمندہ نہ ہوئے۔ پر میں تو کیڑا ہوں، انسان نہیں، آدمیوں میں انگشتما ہوں اور لوگوں میں حقیر۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ہم یہاں یسوع مسیح کے مصیبتوں کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں۔ یسوع مسیح کو صلیب پہ چڑھایا گیا اور انہوں صلیب پہ لٹکائے گئے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ چیز کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں، جو آسمان میں اپنے جلال کو چھوڑ کے ایک آدمی بن گیا۔ انہیں ایک آدمی بن گیا تاکہ خدا کو ظاہر کرے اور انسان کو اس کے گناہوں کے بندش سے چھڑائے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یسوع مسیح کی قربانی ہمارے لیے نجات کا راستہ کھولی۔ یسوع مسیح جو یہ دنیا میں آدمی بن کے آئے، ایک کامل آدمی کی حیثیت سے ان کو صلیب پہ دکھتے ہیں۔ یسوع مسیح سیکھے کہ خدا پہ کیسا ٹیکا لینا چاہیے۔ انہوں جو بھی کرے وہ سارے باتوں پہ خدا پہ بھروسہ رکھنے کے لیے سیکھے۔ انہوں یوحنا کی انجیل میں بولتے ہیں، میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اس سے پسند آتے ہیں۔ پھر ایک بار میں پڑھنا چاہوں گا۔ انہوں بولتے ہیں، میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اس سے پسند آتے ہیں۔ لیکن وہ بڑی مشکل کے گھڑی میں جب انہوں صلیب پہ تھے، انہوں اکیلے ہو گئے تھے، خدا کی طرف سے چھوڑ دیے گئے تھے، اور انہوں انسان کی طرف سے بھی نہیں پلٹ سکتے تھے، انہوں کہیں بھی نہیں جا سکتے تھے۔ یسوع مسیح پوری طرح سے چھوڑ دیے گئے تھے۔ کوئی آدمی ایسا برا تجربہ نہیں کرا ہوگا جو تجربہ یسوع مسیح کرے۔ میرے بھائی، آپ سوچ سکتے کہ ان کا باپ ان کو چھوڑ دینا کتنی تکلیف کی بات تھی۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو رشتہ خدا کے ساتھ باپ بیٹا کا تھا، وہ رشتے میں جو ہے فرق آ گیا۔ ایک باپ ہوتے ہوئے اس تھوڑی سی دیر کے لیے خدا ان کو چھوڑ دیا تھا، انہوں پوری طرح سے اکیلے ہو گئے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا ان کو کیوں چھوڑ دیا؟ آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، لیکن تو قدوس ہے، تو جو اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے۔ تو خدا کی طرف سے انہوں کیوں چھوڑ دیے گئے؟ کیونکہ وہ آخری 3 گھنٹے جہاں انہوں صلیب پہ تھے، ان کو گناہ بنا دیا گیا، ان کو صرف تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح میں ہو کے دنیا کا میل ملاپ اپنے ساتھ کر لے رہا تھا، اور یسوع مسیح خود یہ بولنے کو لگے، دیکھو وہ گھڑی آتی ہے، بلکہ آپ پہنچی
कि तुम सब परागंदा होकर अपने अपने घर की राह लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि बाप मेरे साथ है। तो बाप यीशु मसीह के साथ था जब उन्होंने कैद खाने में थे। बाप यीशु मसीह के साथ था जब उनको पीटा जा रहा था। बाप यीशु मसीह के साथ था जब उनको सलीब पे कीलों से ठोका जा रहा था। मगर ये आखिरी 3 घंटों में उन्होंने अपनी जान गुनाहों के लिए दे दिए और खुदा उनको पीटे जाने के लिए छोड़ दिया। मेरे दोस्त, छोड़ देने का मतलब आप नहीं जानते और मेरे को भी नहीं मालूम है कि छोड़ जाने का क्या मतलब होता है। जंगली से जंगली आदमी जो हद से ज्यादा गुनाह करता है, खुदा के तरफ से नहीं छोड़ा जाता है। कोई भी खुदा के तरफ से पलट सकता है, लेकिन जब यीशु मसीह हमारे गुनाह उनके कंधों पे ले लिए तो उस वक्त खुदा उनको छोड़ दिया। यहां लिखा हुआ है, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उन्होंने जो हैं दुनिया के गुनाहों के साथ जो उनके कंधों पे डाले गए, अकेले हो गए। जबूर की किताब बाब 22 और आयत 1 के दूसरे हिस्से में दाऊद बोलते हैं, तू मेरी मदद और मेरे नाला फरियाद से क्यों दूर रहता है। यीशु मसीह का जब इम्तिहान लिया जा रहा था तो उस वक्त उन्होंने खामोश थे। जब यीशु मसीह को पीटा गया तो उन्होंने उस वक्त भी कुछ नहीं बोले। जब उनको सलीब पे कीलों से ठोका गया तो उस वक्त भी उन्होंने कुछ भी नहीं बोले। मगर जब खुदा उनको छोड़ दिया तो उन्होंने शेर की तरह चिल्लाए। वो तकलीफ का चिल्लाना था। प्यारे भाई और बहन, अब मैं आपका तवज्जो आयत 6 पे लाना चाहूंगा। यहां लिखा हुआ है, पर मैं तो कीड़ा हूं, इंसान नहीं, आदमियों में अंगुशनुमा हूं और लोगों में हाखिर। तो प्यारे भाई और बहन, जब उन्होंने यहां ये बोलते हैं कि मैं तो कीड़ा हूं, तो इसका क्या मतलब है। उन्होंने शेर की तरह पुकारे और अब उन्होंने बोलते हैं मैं तो कीड़ा हूं। ये इसलिए कि उन्होंने सबसे नीचे की जगह पहुंच गए थे। तो प्यारे भाई और बहन, हम अब ये जबूर के दूसरे हिस्से पे जाएंगे और वो है, ऐ बाप उनको माफ कर। ये मसीह के लफ्ज हैं जो उन्होंने सलीब पे बोले। तो मैं आपका तवज्जो आयत 7 और 8 पे लाना चाहूंगा। यहां दाऊद बोलते हैं, वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मजाका उड़ाते हैं, वो मुंह चिढ़ाते, वो सिर हिला हिला कर कहते हैं, अपने को खुदावन के सुपुर्द कर दे, वही उसे छुड़ाए। जबकि वो उससे खुश है तो वही उसे छुड़ाए। तो यीशु मसीह को जब उन्होंने सलीब पे थे धुतकारने लगे और उनके बारे में बुरा बोलने को लगे, मगर लूका की इंजिल बाब 23 और उसकी आयत 34 में बोलने को लगे, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। अगर यीशु मसीह ये बात नहीं बोलते अपने बाप से, तो लोग जो उनको सताए कभी माफ किए नहीं जाते थे। मसीह जो हैं अपने सताने वालों के लिए अपने बाप से माफी के लिए दरखास्त करे। अब हम ये जबूर के तीसरे हिस्से पे जाएंगे और वो है, ए औरत देख तेरा बेटा ये है। और अब जैसा उन्होंने भीड़ को देखते हैं तो उनके सिर्फ चिड़चिड़ाहट कुछ नहीं देखते हैं, बल्कि उन्होंने अपनी मां को अपने शागिर्द यूहन्ना के साथ खड़े हुए देखते हैं। जब यीशु मसीह अपनी मां को देखने लगे तो उनके दिल में वो बातें पैदा हुए जिस वक्त उन्होंने बेतलहम में पैदा हुए। पर तू ही मुझे पेट से बाहर लाया, जब मैं शिरकवार ही था तूने मुझे तवक्कुल करना सिखाया। मैं पैदाइश ही से तुझ पर छोड़ा गया, मेरी मां के पेट ही से तू मेरा खुदा है। तो प्यारे भाई और बहन, यहां लिखा हुआ है, ए औरत देख तेरा बेटा ये है। यीशु मसीह यहां ये बोलते हैं। आयत 13 पढ़ेंगे, वो फाड़ने और गरजने वाले बब्बर की तरह मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं।
तो यहाँ उन्होंने रोमियो के बारे में बात कर रहे हैं। रोमी लोग उनको सलीब पे चढ़ाए तो उन्होंने गरजने वाले बब्बर के साथ मिला के देखते हैं, क्योंकि बब्बर रोमी की एक तस्वीर थी। अब हम आयत 14 पे गौर करेंगे और उनकी हालत देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, मैं पानी की तरह बह गया, मेरी सब हड्डियां उखड़ गईं, मेरा दिल मोम की मानन हो गया, वो मेरे सीने में पिघल गया। तो मेरे दोस्त, जिस तरह से यहाँ सलीब की बात लिखी गई है वो जबरदस्त है। खास तौर से जब आप इस बात पे गौर करेंगे कि जब ये जबूर लिखा गया तो दाऊद को इस बात की खबर नहीं थी। उस वक्त रोमी हुकूमत का नामो निशान भी नहीं था और रोमी हुकूमत यीशु मसीह के सलीबी मौत का इंतजाम करी। तो यहाँ वो आदमी की तस्वीर है जिसको सलीब पे चढ़ाया गया। दाऊद बोलते हैं, मैं पानी की तरह बह गया, यानी कि वो आदमी जो धूप की तेजी में मर रहा था और उसके बदन में से हद से ज्यादा पसीना निकल रहा था। उसके बाद उन्होंने बोलते हैं, मेरी सब हड्डियां उखड़ गईं। तो सलीब के बारे में जो खतरनाक चीज हुई बोले तो वो ये हुई जब आदमी के जिस्म से खून की कमी होने लगी, उनकी ताकत उनके जिस्म में से निकल गई और उनके सारे हड्डियां उनके जिस्म में से फिसल गई। ये एक खतरनाक बात थी, यानी कि एक खतरनाक मुसीबत जो यीशु मसीह सलीब पे सहे। इसके बाद उन्होंने कुछ बोलते हैं जो अजीब सी है। उन्होंने बोलते हैं, मेरा दिल मोम की मानन हो गया। तो यीशु मसीह एक टूटे हुए दिल के साथ मर गए। ये होगा। अब हम ये जबूर के चौथे हिस्से पे जाएंगे और वो है, मैं प्यासा हूं। आयत 15 पढ़ेंगे। यहां लिखा हुआ है, मेरी खुवत ठिकरे की मानन खुश्क हो गई और मेरी जबान मेरे तालू से चिपक गई और तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया। तो सलीब के नीचे उन लगा यीशु मसीह को ये बोलते हुए सुनते हैं कि मैं प्यासा हूं। आयत 16 पढ़ेंगे, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, बदकारों का ग्रोह मुझे घिरे हुए है, वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं। तो ये जो कुत्तों का लफ्ज यहां इस्तेमाल हुआ है, ये नाम गैर कौमियों के लिए था। उनके हाथ छेदे जाना सलीब का एक सही नक्शा है। आयत 17 और 18 पढ़ेंगे, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं, वो मुझे ताकते और घुरते हैं, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर खुरा डालते हैं। तो प्यारे भाई और बहन, यीशु मसीह को सलीब पे नंगा चढ़ाया गया। उन लगा उनके कपड़े लेके खुरा डाले, ये देखने के लिए कि किसको क्या कपड़ा मिलता है। मेरे प्यारे भाई और बहन, मसीह का ये नक्शा था। ये होगा। अब हम ये जबूर के 5वें हिस्से पे जाएंगे और वो है, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। हम पढ़ेंगे आयत 19 और 20। यहां लिखा हुआ है, लेकिन तू ए खुदावन दूर ना रहे, ए मेरे चारा सास मेरी मदद के लिए जल्दी कर, मेरी जान को तलवार से बचा। आयत 21 पढ़ेंगे, मुझे बब्बर के मुंह से बचा, बल्कि तूने सांडों के सींगों में से मुझे छुड़ाया है। अब हम आयत 22 पढ़ेंगे, मैं अपने भाइयों से तेरे नाम का इजहार करूंगा, जमात में तेरी सिताइश करूंगा। तो मेरा ख्याल यह है कि ये सारा जबूर सलीब के बारे में बात करता है। यीशु मसीह एक हार की मौत नहीं मारी, उनकी मौत जीत थी, क्योंकि उनके मौत से गुनाह के माफी का रास्ता खुल गया और उन्होंने अब जिंदा हैं, क्योंकि उन्होंने अपने वायदे के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ये होगा। अब हम ये जबूर के 6वें हिस्से पे पहुंचेंगे और वो है, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। प्यारे भाई और बहन, आयत 25 और 26 में लिखा हुआ है, बड़े मजमा में मेरी सनाखानी
کا باعث تو ہی ہے۔ میں اس سے ڈرنے والوں کے روبرو اپنی نظریں ادا کروں گا۔ حلیم کھائیں گے اور سیر ہوں گے، خداوند کے طالب اس کی ستائش کریں گے۔ تمہارا دل ابد تک زندہ رہے۔ میرے بھائی اور بہن، جب وہ چور صلیب پہ تھا تو یسوع مسیح کو بولنے کو لگا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ تو مسیح اس کو بولنے کو لگے، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ حالانکہ یہ چور جو ہے رومیوں کی شریعت کے مطابق جینے کے لائق نہیں تھا، مگر یسوع مسیح کے طرف جب یہ چور پلٹا تو یسوع مسیح اس کو ہمیشہ کی زندگی دیے، کیونکہ یہ چور یسوع مسیح پہ ایمان لایا۔ یہ ہوگا، اب ہم یہ زبور کے آخری حصے پہ جائیں گے، اور وہ ہے تمام ہوا۔ آیت 31 پڑھیں گے، وہ آئیں گے اور اس کی صداقت کو ایک قوم پر جو پیدا ہوگی یہ کہہ کر ظاہر کریں گے کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ تو جب کلام یہاں یہ بتاتا ہے کہ ایک قوم پر جو پیدا ہوگی، تو اس کا اشارہ آپ پہ بھی ہے۔ اگر آپ یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں تو آپ خدا کی حمد و ثنا کرنے کے لیے خدا کے خاندان میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یسوع مسیح آپ کے لیے اور میرے لیے صلیب پہ اپنی جان دے کے نجات کا کام پورا کرے۔ آج خدا کا وعدہ ہے کہ جو کوئی بھی یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گا، خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف کریں گا اور اس کو ہمیشہ کی زندگی دیں گا۔ تو میرے بھائی اور بہن، اگر آپ یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائے ہیں تو کیا آج اور اب اور اسی وقت ایمان لانا چاہیں گے کیا؟ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔